Luhan ako dito mga paps, sa pick up natin ah. Saan ka? Pagpili daw. Sabi ng guard. Dito yata. Hello po ma'am. Eduardo po? Opo ma'am, saan po kayo banda ma'am? Eduardo? Opo ma'am, opo. Saan po kayo banda ma'am? Ma'am? Sino po? Kaso ng ano, person po. Kanto ng? Hello po? Hello po, hello, kanto ng? Person Street po. Po? Kuya, kayo po ba yung nakaret? Opo. And black helmet? Okay, pero nakita ko na kayo. Ayun. Mara po. Okay. Dito kayo nakapulis po. Sige ma'am, ingat po sa pagsakay. Okay na pa. Ikos na lang po ma'am, wala po tayong barya. Opo. Sama sa ilo, grabe po. Sige ma'am, ingat po ma'am sa pagbaba. 09 31 31 98 98 09 09 295. 295. Check na lang yung pangalan. Yan. Ma'am, salamat. Salamat Thank you po. kaya, Raisi po. Salamat po ma'am. Ingat po kayo.